السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں۔ چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: جو نکاح کی مالی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ کیا کرے؟ جواب: جو نکاح کی مالی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھا کرے۔ سوال: کون سا شکار حالت احرام میں جائز ہے؟ جواب: سمندر کا شکار حالت احرام میں جائز ہے۔ سوال: حضرت شیس علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کا نام بتائیں۔ جواب: اہلیہ کا نام ضرورہ تھا۔ سوال: مالداروں میں سب سے پہلے امت محمدیہ میں کون جنت میں داخل ہوگا؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالداروں میں سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال: جنت کے 8 دروازے کس کے لیے کھول دیے جائیں گے؟ جواب: جنت کے 8 دروازے وضو کے بعد کلمہ پڑھنے والے کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ سوال: حج تمتع سے کیا مراد ہے؟ جواب: حج تمتع سے مراد حج کے ساتھ عمرہ کرنا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب۔ سوال: مسجد اقصی کو اقصی کیوں کہتے ہیں؟ جواب: کیونکہ اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا، ان کا لقب اقصی تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب: کسی نے امامت نہیں کی، لوگ گروہ در گروہ ہو کر پڑھ کے آ جاتے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس صحابی کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا؟ جواب: ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی حنیفہ کے ایک شخص سیدنا ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا تھا۔
सवाल, कुरान पाक को सबसे पहले किताबी शक्ल में लाने वाले का नाम बताएं। जवाब, कुरान पाक को किताबी शक्ल में लाने के लिए पहली कोशिश अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने ज़माने खिलाफत में करीबन 75 सहाबा के हमरा मिलकर की और तमाम आयत मुबारका को जमा करके किताबी शक्ल दी। सवाल, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा का नाम क्या था जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी थी? जवाब, हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते अली रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की दरमियानी वाली मंजिल पर कौन सवार थे? जवाब, चौपाए, गाय, बैल और भैंस वगैरह। सवाल, तौरात के मायने क्या हैं? जवाब, तौरात के मायने शरीयत हैं। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी तख्लीक के बाद रूह मिलते ही सबसे पहले अपनी ज़बान से कौन सा लफ्ज़ निकाला? जवाब, अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया का सबसे पहला फल कौन सा खाया था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया का सबसे पहला फल अंगूर खाया था। सवाल, किस काफर बादशाह की उम्र 900 साल थी? जवाब, काफर बादशाह शदाद की उम्र 900 साल थी। सवाल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त क्या थी? जवाब, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त 20 बरस थी। सवाल, हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम के कितने पर हैं? जवाब, हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं। सवाल, कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत मुबारक है जो 2 बार नाजिल हुई? जवाब, सूरत फातिहा है जो 2 बार नाजिल हुई। सवाल, तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु किन अहम मौक़ों पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे? जवाब, तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु इन अहम मौक़ों पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे: ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा हुनैन, फ़तह मक्का, बैत रिज़वान और हिज्जतुल विदा।
سوال: کس کے جنازے کو موت کے 40 دن بعد دفن کیا گیا تھا؟ جواب: حابیل کے جنازے کو موت کے 40 دن بعد دفن کیا گیا تھا۔ سوال: قرآن مجید میں جہنم کے نگراں کا کیا نام ہے؟ جواب: قرآن مجید میں جہنم کے نگراں کا نام مالک ہے۔ سوال: بنو ثقیف کے بت لات کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو بھیجا؟ جواب: بنو ثقیف کے بت لات کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سفیان مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا۔ سوال: یاجوج ماجوج کے فساد سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی دیوار کن دھاتوں سے بنائی گئی؟ جواب: یاجوج ماجوج کے فساد سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی دیوار لوہے اور تانبے سے بنائی گئی۔ سوال: حضرت عبد المطلب کے کون سے بیٹے ان کے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے سال پیدا ہوئے تھے؟ جواب: حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے سال پیدا ہوئے تھے۔ سوال: تانبے کے چشمے اللہ تعالیٰ نے کس نبی کے لیے ظاہر کیے؟ جواب: تانبے کے چشمے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ظاہر کیے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مرغ پالا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے مرغ پالا۔ سوال: سفر طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورتوں کی تلاوت فرماتے رہے؟ جواب: سفر طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ جن اور سورۃ الکافرون کی تلاوت فرماتے رہے۔ سوال: لمبا قد اور چوڑا جسم یہ خوفناک لوگ کس قوم کے تھے؟ جواب: لمبا قد اور چوڑا جسم یہ خوفناک لوگ قوم عاد کے تھے۔ سوال: عبد الملک بن مروان کے عہد میں سکوں پر کیا لکھا ہوتا تھا؟ جواب: عبد الملک بن مروان کے عہد میں سکوں پر قل هو اللہ احد لکھا ہوتا تھا۔ سوال: شاہ نجاشی کے دربار میں کس نے تقریر کی؟
जवाब: शाह नजाशी के दरबार में हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह अन्हु ने तकरीर की। सवाल: हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कैसे पैदा फरमाया? जवाब: हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा फरमाया। सवाल: किस काफर बादशाह को लंगड़े मच्छर ने हलाक किया था? जवाब: काफर बादशाह नमरूद को लंगड़े मच्छर ने हलाक किया था। सवाल: हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का नस्ली ताल्लुक किस नबी से जा मिलता है? जवाब: हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का नस्ली ताल्लुक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। सवाल: क़यामत के रोज़ जहन्नुम को कौन सी हालत में लाया जाएगा? जवाब: जहन्नुम की 70 लगामें होंगी, हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। सवाल: हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलील का मनसब किस दिन अता हुआ? जवाब: हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलील का मनसब 10 मुहर्रम हराम के दिन अता हुआ। सवाल: दुनिया में सबसे पहले दरहम और दिनार अल्लाह ताला के किस नबी ने बनाए? जवाब: दुनिया में सबसे पहले दरहम और दिनार अल्लाह ताला के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाए। सवाल: शादी की पहली रात अजान देने का क्या फ़ायदा होता है? जवाब: शादी की पहली रात अजान देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। सवाल: कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जिसमें पुलिस सिरात का जिक्र है? जवाब: सूरत मरियम है जिसमें पुलिस सिरात का जिक्र है। सवाल: हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहली बार कहाँ मिले थे? जवाब: हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहली बार दरिया उर्दन पर मिले थे। सवाल: क्या नंगे बदन नहाना जायज़ है? जवाब: नंगे बदन नहाना जायज़ है। सवाल: दुनिया में सबसे बेहतरीन मज़हब कौन सा है?
جواب: اسلام دنیا میں سب سے بہترین مذہب ہے۔ سوال: کس نماز کی قضا پڑھنا منع ہے؟ جواب: نماز جمعہ کی قضا پڑھنا منع ہے۔ سوال: تحلیل سے کیا مراد ہے؟ جواب: تحلیل سے مراد کلمہ پڑھنا ہے۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کا پیشہ لوہار تھا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل کتنے نکاح کیے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل 6 نکاح کیے تھے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے چچا تھے۔ سوال: جنسی خواہش کا ختم ہو جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: نظر بد اور جادو کی مختلف علامت میں سے ایک علامت جنسی خواہش کا حد سے زیادہ بڑھ جانا یا پھر جنسی خواہش کا ختم ہو جانا، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ سوال: جنت اور جہنم میں سب سے پہلے کون پیدا ہوا تھا؟ جواب: جنت اور جہنم میں سب سے پہلے جنت کو پیدا کیا تھا۔ سوال: کس جگہ سے کوڑا ہٹانا جنتی عورتوں کا حق مہر ہوگا؟ جواب: مسجد سے کوڑا ہٹانا جنتی عورتوں کا حق مہر ہوگا۔ سوال: کون سے نبی ہیں جن کے والد بھی نبی، بیٹا بھی نبی، نانا بھی نبی اور دادا بھی نبی؟ جواب: یہ سعادت حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بادشاہ کی کھوپڑی سے سوال و جواب کیے تھے، وہ کس بادشاہ کی کھوپڑی تھی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس بادشاہ کی کھوپڑی سے سوال و جواب کیے تھے وہ ججہ نام کے بادشاہ کی کھوپڑی تھی۔ سوال: کون سی صورت زندگی میں امن لاتی ہے؟ جواب: سورت جاشیہ زندگی میں امن لاتی ہے۔
सवाल, कुरान पाक की सूरत तौबा का क्या मतलब है? जवाब, कुरान पाक की सूरत तौबा का मतलब माफ़ी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।